প্রজাতন্ত্র দিবসের দিনে দক্ষিণ জেলা আরক্ষা প্রশাসন শুধু আইন শৃঙ্খলা রক্ষাতে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং সামাজিক দায়বদ্ধতাও সামনে রেখে কোয়াইফাং টিএসআর ক্যাম্পে 50 জন জনজাতি গরিব ও দুস্থের মধ্যে শীত কম্বল বিতরণ করেছে। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলা পুলিশ আধিকারিক মৌর্যকৃষ্ণ সি, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুমন মজুমদার, ভাইকোড়া থানার ওসি বিষ্ণু দাস এবং শান্তিরবাজার থানার সেকেন্ড ওসি সমীর বিশ্বাস। পুলিশ আধিকারিক মৌর্যকৃষ্ণ সি বলেন, আমাদের এই ধরনের সামাজিক উদ্যোগ সাধারণ মানুষের সঙ্গে পুলিশ বাহিনীর বন্ধন আরো মজবুত করবে। আমরা চাই জনগণ আমাদের উপর বিশ্বাস ও ভরসা রাখতে পারুক। জানা গেছে, আইন শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি এই ধরনের ব্যতিক্রমী সামাজিক কর্মসূচি স্থানীয় মানুষদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি করেছে এবং প্রশাসন জনগণের সম্পর্ক আরো দৃঢ় করতে সহায়ক হবে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ তৎকাল 24। सभी को नमस्कार। आज हम कंबल वितरण के लिए यहाँ पे एकत्र हुए हैं। ये जो ठंड का मौसम है तो उसमें कंबल हमें राहत देता है, राहत और सुरक्षा। ये सब सोचते हैं कि पुलिस कानून लागू करने के लिए है, बट उसके साथ साथ हम लोगों की मदद के लिए भी है। आज एक खास दिन भी है, गणतंत्र दिवस। तो आज हमने संविधान भी आज का दिन में ही अपनाया था। तो संविधान भी कहता है कि जो भी सत्ता है जनता से ही आता है। तो इसलिए जो प्रशासन हो या पुलिस हो, हम यहाँ जनता के लिए ही हमारा संस्थान है। तो उसी भावना में हमने आज कंबल वितरण किया है, ये जो सिविक एक्शन प्रोग्राम में।